awieye bredie nana ne nyina ye ba akopɛ sunsumu hawo bra na dawo so asoye nana bewura sunsumu obeyi wu hawo nyina afiro so oyo ba na bema wo pawade waya ya wunya bi wo pese otu kwan ekwa aburochire ana obibi wa aburochire emfihye pii ontene nka promise and fail edawo so obi ji wukunu ana wo yile firi wosam wonu obi abra ewa abrabom esi nipa ni ye wotwam abo se yadum sunsumu obusuani ana wo nipa bi abodam se beye etewo so wo pese na natuma wa bra na betu ama wo obi aye bayifo ewo fie nuwa hawa bra na bekyina ma wo sika kokko apie wo fie moya mutimitu anokra de eye kokokra de manana wo ye adwuma enkoso ya bo nsem tokro sunsumu bra na ntwetwe ni nyina ma wo na sika tima tena wo nsem ache wo bo modi wo adwumam wo so nya promotion waya promotion ne ma bra na so ye obema promotion abantantem kayo na nadi dwuma bi a ye frɛ ne sɛ abosum sika wo pese wo nya sika oba na benam abosum sika iso amu nya sika bebrebe wo abra enkoye mojasem bia ni ayari sampo piao papa Africa ni uni adura na uni aduro dwumadie ni sunsumu nokre dwumadie bi a ebeboa oni aba be che otete atempon ba bia kwan paneda no watimadi akire wakopie enhira ani yedie kurom ebia na nne ene waso afidie na wahu no TV we so dwumadie no ba bia di kan ko ya ye wazan kontompo ni azan no ha afie ha ni moto ni se kontompo ni ha azan ni ha wo yare no ba bia de ko ya krankro doctor asha se kofi ne kugu anase anu aduro eni ho any chronic disease ene me ba be kire o kampa no amu atimadi akire na wo so no wo ho atimato ebia na de oton ayento ebia oda so da ye basa eno se yale wo kwa nanse ta cross ene me ba be kire wo yale na anu aduro se ya be ya wo so betima tena ase ne watwa amfi a twedi aponyakopon boto wo se nipa da sane bia entwa wasase so answer watima to anana no no nso watima twa bi yes amre no wo bedi machi ne abakoma nana akwaba ye kwaba piao papa Africa me catch us me sa won bin a dwumadie we so me interview da me badom TV ebe tuma no to se papa Africa 2020 we me interview obi a wo yesunsum adwuma bia na emom ya papa yi wo ye na ehu wa bin yi entina ma me a se sankofa wo hoyi ye nchiri entina papa Africa me matu ntasu atofom asade me ketere mafa because nia akonfo ni bi ye wo asase we so no eye time ti me ma bi se me interview obi abiem because yes anibra ensoja na asam so na de gbema de sorry be papa ya de a obu amanfo asase we so no pefo ka asem si yen so kane a efa nhye empass ne mum ye hye e de sikane adua so nana ye mo akwa aba apom mokode nana ye te won ka che apom bibia bokwa aboso fo obi a ho ye nana dedi kan Ghana fo ye de enim so onya hoho e wo TV so na mum je pese be bodin no ada ho de a che mahwefo nyina nana odin ne sei yo atiefo wote menka ye frame Nana small boy na be na frame Nana small boy danger meti papa yinka na mi so na mi ko school ene manyinya asaba beto sane ote ya no te ne ho afayie o tumi o ye nana ma dwuma the whole Ghana gente ne ho asembone da Nana small boy danger na wate ati bi ase afana nyina ne papa Africa chiche ne bencheye frobi no be so frobi se papa Africa de Nana small boy danger aba ya pm e wo TV so a oba check tete atempo bo bia pan paneda yetima de check copy enhia ne ebe ko nana yes obi bodam empempi no wonu ema confirm be better TV so obi bodam no fa fom adua no fom dia yetimi nsane yale no kra be ne wo yo ne wo mu ne se medical akire mi di na first powerful Nana small boy any say Nana small boy danger no enye say maybe ewudie ana nipakum ana bonidie nti na moma misadi no okay na miankasa ma yaresa obi ene di sa din we tu na adwuma wo ye ma me ye ma nipa no powerful because wetin ti say dama sema wo kai nipa no odi nipa na ko pantan anye yie o matima ansa ena odi ba mi nche wo ha say Nana yesi mi ba no say o because yare no yare nti ahini o si Nana we so Africa as 2 ana o yare be say 40 years ni papa no so wanyi ana mo de brand minu ya mi man 1 month bi simesa na yare o si na wankasa mami na nkasa ni oyo ne say you I say ni oye no ni mi ba ba ye ni ba no na ni je ho oni gidie wom sa na oni gidie nti mi ka tell ni say besa na yare ba o ma mi 2 weeks o ma mi 1 month ba me ma ni 2 weeks o be hu sentirani 2 weeks ni ba pe
ni bana kasa first o de biane bre na o de biane tu fam e ma ne so mfa osuro so be mu no ni 1 week bebe mama mi ni ko e oba e o de biane bre no o de biane tu fam na ni bana bi say aden antia akọ aden usuro mi ana obodi ma mi di say antia akọ aden usuro mi ana bana obodam na kasa obisa no so osuro na na tumi wo baabi o ti ase hono mo no ma mi no sorry e no on nantie no be bu nkotoju o mani ana o fam me ani sun nti se obi okonfo bi ka kire wo se anaka kire Ghana man se minua oba bi wodam sesi a wa kampo no e wo wodam o yare wodi na ti pantan hifa asalam wen hu yare sa fani bra fanchire ko na na small boy ho besa na yare powerful na na small boy ho kasa otimu se jadi akiri papa Africa me o me a me interview da akonfo na mo sori ya na ma phone na am dia friend papa Africa me so be interview no me ma Remo mo ye dwuma pat sanya na na ye ya ne ho prekese waji ba bia na adanse efi na so ye bantine ne papa Africa ayesasa kam na bukam from Kumasi abebe piem e wo fanchen ko ha say ni na abebe piem ko na yanko yanim obi ho wanya stroke watwe na yase ne fa omuyo oti ase bete ne fa wu na sa dwuma de obetima bo ha oh minua stroke yare Ghana man o ma me o papa unua okọ adwuma ni hu nyina wa ko castia so stroke ati no ni ketere ma dane wodi ni ko hospital mami ka no kra wo mu nkire wo minua no atiefuo se o ma me papa yare stroke no wa hu se stroke no yare amfani ko hospital wodi ni ko hospital a wodi ni ba mi nche ya mesa ni yare pepepe obe nante ba se no wo siti ni first no ahon o ahonde no o nya ne sa no kra wo mu no But say umma mi papa ya ni sesia no nim se wa mfa na nko hospital a minua fani tuka mu fani bre ni sesia a mi no ka sei mesare yare obe nanti se na oti first no enye se no mudwa ni ewo mu no stroke yare de small kura ma me powerful Ghana we say fana ba bibia ohwem bia papa Africa ni ade a ye nko na me hye mo bo say medical da kasa say me fa de enye e ma TV so ade a emwa o man no me fa ma TV so me gu me ho ani ma se me fans nyina mo hwe me kanfu ba bi ba ko pe na ma wo say the other ya stroke diabetes doctor say kofie ne ku nana eyan pa say HIV na dro asase we so e wo pa nana wo na dro bi wo na dro obi yale ace na de ba o fa na nkrata di ne ho adanse che say wanya HIV mra obesa fa check na wa asasa no bi wo na dro me ni betu betin so me ko betin me be ko betin o ajapade bi a on fa nto so me wi ni no na wo se wa sa yale na kire no enya no mudwa powerful enya no mudwa kwa be na fa so di sa adwuma HIV no ye wo eduro wo ho ahaba eduro wo ho a powerful esa sa ya de no mi nua ma mi ka kire o yare HIV no ko hospital na ye ma wa eduro a ene wanya hunam a yare ni mfiri omu ye powerful ye pe eduro a be sa ya de no ma yare na wu e wo hunanu ma kasa enye ne e be gigi yare no so wo be ye fine wo be nya mfie 5 years 6 years no wa wu mi nua nya onu na ye hwehwe hospital yare no ebe ma wanya ohunam no but still o problem o adwendwen minua mi wa haban duro wo ho a wudi enfere e ma wo mfere me bra fa wo papers na ana receipt no mo ma hospital so wo yare HIV no fa bra me minua mema waduro mema o 2 weeks mema waduro mema wasan ko test biem se wo ko ne yesi yare no wo mu a bra niema bia wase no bra beje powerful na na pele kasa with to me wase se wo de wo doctor bi kira so wo HIV AIDS enko ba bia fankra tai bi adanse no e be kire ne se na doctor se mo HIV AIDS o ma wa duro e haban duro enye bibia ahaban duro yare no be sa ko check no na pa wo betu so ni nyina to agoma wo se bibi e wo bia se na wo badwuma na na hwe ne se e bia no obi ya tu na duro anase onu obi din akohie okotie bibi so ma ne nan ya ho na doctor so obetwa na betima aboa ayi sa ampani ana afro so ma ya ne nan na ho ni nyina sa atofom kama amuna tima na ante nya ho de yo minia tiefo ene mu hu mi no kure no e wo adwumadie mu no ono na me ka kire no eni se ene o ma wu obi a wa bin no ya wo ne obetima yere akuno obi a o se oye din o wa hodin a obi antimi no enne ya wo no ya wo obi a obetimi no wo baabi
Minua yare na wo so wunya obi mani nsa o yade no tu wanamo ni hwehwe mi mati akwan powerful wonan aho no ye frɛ yade ayibefo frɛ yade bi se atɔ sa yade no se wo wonan ho a wonan ye kɛseye si dien na wo na ekeka na ye o sei no wunya obi mani nsa no minua bra wonan twu minua bra wonan aho no onipa dua no aho no firi suru abeto fom doctor say wawu awi ade doctor no no ne bo na aka say wawu awi mini abra mikita sunsun mikita spirit ana mikita hapan aduro ana me di yamaduma mini abra besa ne ade na lasa na aduro no ni nyina na say fanamba na ego screen ase no sabe no ka say won besa ko ma me tie bi ma me bra tie bi ma me be ko twa agya wa adwo de a fanamba na ego screen ase no me di ka aka kire me masa bobo say de ye ko na de be do wuti no kura bi e wadwuma we mo meka kire o konfo di ka betra TV ne so no ansa ne ye ba no ne master ne ye adwuma otete haban ma ne master e no ko fa ne master yi na ne master pamo no e no akose batakalia betra ya nim so waduro woni aduro ne ye so ne ba na so no ne master ne ye adwuma ono so ko wi ne master kokko na ne master pamo no e no so akose batakalia front wa betra nim so ye konfo ono si ni aduro the whole Ghana babia tumi wo e na ye fia e ye fanche ko tumi wo pa ha wo be kwa kotwa agya wa adwo nana ade ntira ekrom ha ene Ghana ha de e ma no dodo na awo a no ndo mo ba na beto se na nato mo din anya wo na awo wana wo na onye mo nana e ba na sen ene oba bia wo pe no de na ba beto yo minua Papa Africa obetie manatu Ghana mine se ewiase wo ye dwuma pa ye yi wa ye powerful ba wo ye dwuma boni a wonya nkuku aje so ma awo aduro ya awo aduro minua wo ya baba wa wasiso wako asore osofo aka kire se o maami na ayi wa wodiye o maami be se wa nkata ma owo no nka wakum ana wa busu ani be se wa nkata ma ye wo no nka yakum minua awo aduro wo ho obi wo ho ana wodiye no adwane akosoro anu na dane okay so muti ase anu na dane nti se sebita frache oni ni kuru sia nsoro na asane powerful Ose umami na eyo osofo sise wako kukuska ase no otina okita dade ogina o maami so onu na oye obua minu ya onya 40 years oyo ba onya 40 years obedu ma so yesu ha mema wadru obewo 40 years onya 50 years mema wadru obewo challenge so waka so obeka so wompe powerful awadru de ewo ho miami nana aye de tumi na dwumani aye kita me ne enye se bita frache mi sorry na mi say akom ya me fe na akokom ni kita juma ni kita no menua mia uhu mia unim se obeka say branche we ukoye dabi enye mi pem e bibi ntia na ade nti na wafade ya white yo ni ewo mu no se ye mpem ojasem ewo ha chese bibi efita ya ye mpe ewudi asem ena se bita frache free se ni start ejuma we wo fanchini ko ase so ha no ye fire rifo bi ama mi fi ama ni huda semi fita ya nti mi bibia ye fita ye mpe boni wo yakom nti na anytime bia no me yusu ade fita nana oba bi hwe me kama ne kunu hye ne kawa nanka empratwe ne mu ye de kakra be na ekofa akawa hye na dan yazuma blue awale ne mu ayese basa nana obetuma boa sa aba we ana brantie ama na ware aso yo aware asem de eye koku powerful obi be gina TV so akase aware asem eye koku man ba nsu no oboa minu ya ono kra ne de enye no oboa se obeko obi fie se oma wawo a hwie ni madodo a wawo okay ana hwie obadodo a waware o ana obadodo a oti ni kwan anu a omu bua na omu tie na asem ema no nana mi wadanfo bi mi ni nyina na ewa adwuma ye nyina ya pon adwuma a obi ekofie a obi ayere frefre no wase bi de me koboda me obetima boda me amade achi nana ni nyina na se me be ma mu nya ne nti no enu an se oba yi mu no me be ma no enya adwuma nana oba waso ya obetima boa no ama ne be ma na gina so edi nso ogu 34 bucket me betima peja Yo, Papa Africa, enye se mi sere o. Powerful. Enye se mi sere Ghana man. O ye be ma wonya 75 years. Ni o be man sorry a. Menu ya. Ma me no 2 bet. E be peja woni beji. Enye se akuro, enye se nudwa. Powerful be peja 34 bucket. E be peja
Waka say obe mu say yes before obe free my sword yes wa memma we duro no bi ma wano mu ha before obe free akodu fie no obe mu say bi obi a esa kanyasi powerful e be say kwana nyina Ghana ni ba o hweme ayibe ni ba frafra ni ba jai kasa na hwe dwumadie no na te say dwumadie ne ko na wie ye no na wo benya bi papa firim wo ya le na ya ko akro no chronic disease eye wo say anu aduro ni ho no ene me de ojefo aben nana small boy danger me ni nyuma pa o yenti me frɛ no oya ade yie nana ya awie ne di dawson Ghana ha de se wo twa ne ho na wo de oya de fa ba bi a wan hwa a mo be kɔtɔ yi ntoma ana se wan hwa a ye de sofi bebu wa furu so e bia ya bo udua wa furu a wa pani fa na cha wa se won dane o pese o nana ye nua no bia so ye den wo bo ni nua bi dua ama na furu a ho wo ho ne fom so akɔpa na cha wa se me ana me ye fa che me na me ho ntam wa so na dua ne do pese ni nua ne mu sa ye pay be dwane be toa wa na betima aboa o betima aboa ada ne dua le kra ama no me dane ama no powerful we se eyade a me obi a me mpe ntro se eyade a nipa no owo sa ohanu se si a ori omomodi no mbra powerful because abusua bi ho ya bo mu dua wu na omu yesi asase hu manso anase manso akonya bi ofie yesi ohene otena nipa na wu powerful ninia tumi mu tumi wo ho waka so obedu fie ha obehu se bibi wo wiase ninia meya ama no oti ase meya ama no pa powerful anana dafo ebia na de wakotia obi aduro so ya bo odua nana se fa be pen no no obeboa wo nana ade e da ha yi dwuma be na timi de bo Ghana fo yo ade e da ha yi enkrogrogro oni obi anya manso okay wakosa mane wo himfie okay wakosa mane wo babi okay ana wo di wako court powerful abra wo ahu se wasem ne nye minu ya se wasem nye kra bo mama ne se boni no maaye so na bo ame okay ba se wo ba ha no be ye mi kontompo se ade no mi nye ye nso no wa ya bo so no be chew e wo ha o ti ase se wa ya ka che mi se wa ye bo ame mebua sana wa so de no kure nko na de waduma nti ni ewo mu ne se we no se obi ekunu obi yere obema fufuro bi efa tire efa ne yere uba mechichiri na ma se nipa no oba no sa ko wura sa oba ni obema ni dem a oni ni bekam powerful ebekam ati so mu kukuru no e di two trucks ni ba mi fie ha ansa na ne ho atom the whole Ghana ebe si da me my interview ya mo amusia no mo bisa me say ye pe ba bia akoso ya hawa no ene fanama na gu screen ase no wo hia me bisa me biem me kanfo ha na ama wo ene me akasa matomo no mutu se na ha the whole Ghana ewiase afana nyina se na ahwe me yo so ni me panyo mo amusole mo bisa me papa Africa ye pese ye koba bi na ye so ya hawa no ye pese koba bi na yetimi ntu kwan ye pese koba bi na yetimi didwa ekoso ye pese koba bi na yetimi kopi mu ama no ne ye pese koba bi na ye yale ntimi so no eye nana small boy fanchire fantere ko ehona na na bosomfo nyina abutu na na so ye de o se entro ne adada ne kontompo emi ha na na so ono na peke ne course oba anagida so o frɛ na kura bi kura na ya haban bi na obeche o se fatu nso bi se yese yom e bia na ya makaw se ya obeboa o na de na so ye de na mo na ye hwe ne sei obi etimi tu kwan obeso kwa broche ne da ya so nyina so be kopi mu obi ma so obekɔ no oba no nanim akoda ne be ma o ye be ma nanim akoda ne oba na de ne ko fa sa ne ma we nyina ba yo menu atiefo so obi ka kire won ne se baye ni wiase a oboa na baye o wiase powerful susu boni wo wiase a ese nipa akutia nipa ni ewo mu ne se wo kɔ abrochire ana wo tu kwan ana wo ye adwuma bi ochina wonya adwuma we ne apamo ochina wonya adwuma we ne apamo wonya contract we ne apamo a minua aya de ketewa bi mame powerful bomodi ni banana small boy danger so ye powerful memma waduro be dware sa sunsum ni nyina before be dware free ha akodu fie no minu be bete obi no wo be ko nipa na odi tokwa be sia wo kwana no kai se onu no wo ere oya ba men ka se ko twane na de men ka se ko boni tuo okay ma sunsum no anya dwuma na dwuma ma wo ntira mi ti haban mi di spirit bi etechire na last year ye pe e na wo piem ha wo ha no te se den a wo fa ko papa Africa me na me kasa no ye se ni bread soja asam so na de be ma sorry to anama
fa wo ha wamane wo kwada na ni nyina ebe pie mo na na aso ye bia no bi no twema nso court case bibia ekoso a wonti ase nana na wiase fa na yen ensantrafo ya jatum na sese ogitum nana eba le sen na oya konfo na wonso ye de wa akire ha yi ye ba ha mo behu asofo mpanifo anu bi no mbe sade kwa sole de enkoyen senkyene eba le sen yo wono mo ne de yen kan bebri powerful by na no de fa cheme se makobo nipa hiamoa powerful nipa hiamoa tie mini osofo o ma mi nche ma ne nkan tro se kona kope opimfo bra kona kope nipa bra kona kope bibise bra ne mi nya de ma o ninu ya tie nsuo ona nyankopon powerful bibi obeye bia nsuo no se nsira no wo so no so chamgu nsuo no so no so ri ye waduma ebe ye aduma powerful minu ya nsuo na wo ye wo ha no eye nsuo kese ma me powerful no didi juma ono na me didi juma powerful na dofo me ba ha no won say central for the sun tete yen ahwe from franche me be to asofo mpanifo de da TV so wa ha me mo obi adi me kora me ka se nana ye ba na ka se ha ye prayer camp na wa bie prayer camp wa ha na nso da na akire ha yi eno no mo be sesa e de ba so de dem ebe amana na hira so mo no be yen century be yen century ni ana se na dofo you should wise out. My name is Africa. Anywhere you are watching me from, any problem you are facing, just contact Nana. Nana, take the number on the screen. Call Nana, and all your problem will be solved. Nana, you hear me say? Certain will be show. Ne how na or what as I say. Ne Bobby bet me a school do actually. But and now say, soon money be hand a banning no. Every time I bet treasures be another banana 20 minutes, near Mana will repeat. Every time I bet treasures be na assembly be boom, no yare, na say Nana, who bet my boy bay. Yo, make my buano. Powerful. Quite make my buana fan say. Sa Niamano, a woman, okay. You were so sumudia, okay. And I walk Namu, a yare. Say Afibiano, your bosumi be as I had any me back. Yo afibia ya saya de mitimi ba se wan se nsu a obeka se sunsu mi na yo nti se obedu mi maso ye so a ori ya de ne ba medical ya bisam ahun ba bia ade ne free eye hunamu eye sunsu ma se sunsu mu dia me du be fa sunsu se ye hunamu a me du be fa hunamu first sa etiade no ana sa eniyade no ebi wo ho ye koko powerful oti ase obi ntu wo ho a nipa na hu se akora no owanimunyam otina oba be ye ma wo maame no oba be ye de ebe dane nipa nti obesera atworo nwoma e de akoma busumfuo ana de akoma beye e de huhumu e de akotu ba bia makwara na akwara no fa na okan pe powerful wonya yade powerful ni life asay powerful abofra no oni powerful mini ha se obi o se sia na ni afra a o ya abofra oni ye ni na ni afra wo hu ade fa ni bra me mini ha obabi o se sia ni tie ni ya why ya wodi na chi prayer camp wodi na akọ busumfo so wonhu hwe fa ne bre me menua mesa ne yare obeka se me bi mi na me tu na do nso na enyeme e experience na me wo powerful nana wo ye sene na me sene ma wo menye wo ye sene na me sene dabi eni me fie ha powerful conformity TV so akana nim blue wase sene na me sene ma mo hwe yie me sene bi sa na so ye sene ma me sene ma wo nana so onye sa ade ne bi o hwe na panimu sei a wo tumi from tete besi ne no so onhu sa tumi ne bi wasase we so a na chese ebi ni ho mo am TV so a mo ni tumi na conformity TV so o ya asa o ya na ada senema me senema sa konfo yi hu ne wura ho onya ya na ko tumi a wo de ye wadwuma bi na sa konfo gya senema me senema na oba obetuma abo an metete ne pa mebua no one time powerful me ma na hu ade aye na dwuma na ni ba bie obedidi powerful na so we ka cha say and da so ho ma jaza senema me senema na mo sen na mo adwuma bet yesi betakali adoso no ye ma ye hu kremo papa bet betakali na adoso no enkremo papa eye de ewum na aso ye pe na wo ba ahobambo number 1 osofo ese bra be just stick aba ko fakobo dem fakobo gate ho e be bo ho ban bo ko ni fia ne body gas ko 20 Ghana for munti ni yo osofo se be just stick afakobo dan ana wo gate ano na mo ho ban the to ko no fia ne body gas ko be 20 hu se bi bo bi ase na sofo bi so bi majestic kan ko bo ne dan na be bo ne ho ban ba ne body gas ye 20 na de na wo ka kira pefuo nyina e fa ho ban bo me ka kire ahefo no nyina se omuntie ne me ka no se bita frache enye se maybe enu dwa na media ba TV so powerful
bisa ohun se sticker na waji di akotare odan mu no bisa ohun se sticker no se enne an robbers aba ana yare bi ba ana owuo bi ba no sticker no na beji wana powerful minu ya sticker no an na beji o diaduro ana diaduro dware haban aduro egu widiem so owuo be ho a owidie no emmo bayifo no powerful onipa widie ebon ayo obi ani ni sent powerful enye se obeti fifire no ohun be bon ye wa haban duro bi o ha ye dware a bayifo hu ane onu be yaka powerful ohun ne odi ayam powerful oye wa haban bi o se sia nipa na odo no onu na okum se wo ba ma so ye so ni se bi di sa haban ni dware odu fia sa nipa no ni be kun to kwa one time powerful minute ba kukura mom obechiru yes because ohun ane we dwa powerful ye wo anoti wo ho a mi ye wo ha wo dware sa anoti wo ye no wo we dware ye ni se nipa no kitaba yi a wo dware no pie na ni 3 hours a wo timi wura dware ho owura ho be pie powerful mi na me ka kire wo powerful nana ye ni asori ndo do akonya ye ntime nyimo so ye ni asori asem wodi ma misa wa Ghana fo ne be beko nana abayo bi aton pie wa tatiti ni mo do mi sa de aboa obema bi bema bi so ahwa abayo bi school am na be tu pepe so ena du ba bi a ka ayese ya ware no oba na se onye ne class bema na se onye ne class wo ho bi o so chen nana sali pa bi on do be pie wa so ya wo betu aboa no ba no na betu aboa bema baba Africa nana we no ketuwa bi we betu ma ka kire se ya ni wura nko ha papa bi ba powerful o se oboa ma me no ma ne ko abrochire UK ene o ka kire se onye ne size nti no on ware onya obi on ware on so wanya ne bema e ware no before papa ni be fifi abe ko godu fie no ma me ni friend of fun so sisi na busia fo so mo ko papa na che o ma powerful be bi obi ase ido nyame powerful nyankopɔ boy nyina ba ya no me ka ho me ntimi ni troche Ghana man powerful because mi obi a mi ohunfuo ehunfuo na mi wo mi oye no enye baye hu enye etuo enye dade enye bibi ba mi ohunfuo se otina me dada mi yonku nu me betra me so mi wu a mi ntimi ko heaven tina oye no kura djuma because mi pese mi kraba mi ta mi so mi wudi mi pese me bre ntimi no mi mpe apobo mi mpe ntro mi mpe krono mi mpe sisi powerful nana yes so the kura no wo ka so ya ibeni beti ahwefo ne bi nni te pese on ka bibia wo kurom kasa na yen so ne unu o kasa wo kurom kasa nana yanko yo novinya bogoto dia sam konya enye oyo na me nana so mo jeja balansawam fatini ko nyatepe kweke ma mi la na dawo ji ole ba na jirokio no fufu ji ole ba na jirokio nke na fi na gborokio ni na ma boko aso ogaramo eli chana ba cha contract abli boyenya na gamale so me 5 billion menye 1 billion menye 2 billion ka ka bivia ike ya no hai makpo agborokio ri apai ana ogara homono ache ogara homono no vinya trobo na bako gbogbo trogbo na bako poperan na osuba na klo solimaro osofo le oblema mate tole aliago agbara moji chiga agatotroga gbo no vinya trotojima na gere gbogbo ma na gere amagbo ma na woto bonye fia mi wunamo mi ko na mantinwo mi wona ndako ka ya irani akono be na wodo na potani lo fagbama apena mi powerful na nakasa bia tumi wom papa Africa nie djumadie no aha na du besi aha bia da so ya mo house a amane nya se anu aduro ni ho me sa hye obo bio se me de anya bia ne ho a me beba TV so me ma sign na ma endorse no se na etimi sa yaye na timi buo nipa na se dia ka aya mo so de woni ne kan wo phone so na obeboa wo on pentro on pen na ada ne fie ha de o se nkontompo ene na ada eni ha na kitabu sumo mani eden na kitabu sumo mo ho eden abosumo kita pia ni giant a omodu omotu nipa so sa SG nipa fa ahodi eden mo wo ye MP election wo ye force ye pani wotimi ma sumo obi ma na mra no megina mo ma na say dru election na obesuma apumu nam amoma beto ama na wa hwe apumu nam do do a no mo nyina beto abayi ma a pese ho na betima bitiwu to na ma na pie mo ha okita HIV AIDS e ma ansu doctor say onaya ho obetwa ensu fani nyina abda stroke asthma diabetes HIV fani nyina be pie mo ha Africa wa ne ahwefo ne nyina amonye so pia eye small boy o gyina ye nyina ye nua be man ye de ne brain na no na nya easy eye yare a fe no HIV AIDS ene kum sabe o maame e de maame ko ne nkrachi na enam se na akwala ni so nti no ebi kan akwala no na asidan ka na
aseda de de kan ka twadi anko Nyankopon na to so mienu enka na ne bofo ana na ko a na small boy danger sa kwala woi ebe ka na nansa no enne akora no wagira so wa yade sakam enna ye no ka say ka cho sa akwala woi enne me papa Africa matima ben no ebe je wonsem enu na dafo bibi wo wiase powerful papa Africa ni babia na nadwuma pani beduru bia no me di akire ma di ho adanse ye sa kan ma me bi wo han so a na na aboa no so ntime fa na aseda entete da nti obeka ma wiase afa na nyina ate ma me am akwa aba apom ko de e na ya ma wo na mama again ma to akon keke okay you again okay aku vale ko continue again tu o ma ko le bomba ko le ego o kon go apom ma azaji ma si do ba asido nana le fia na small danger okay ba si do Nyatafa adadona dalagba loloto kaka sa do yona alaji kaka dadoma na mo pon jaja yima le ba sia yima le komda yima chi gbo ta mo pon na do sia de fa na small thing ja dane na chian gba adoga yina mo pon jaja na small thing ja yina mo chi wa fo mo na to do sia de fa daga nu do le so be kwa na small thing ja daga nu magafo wa ko ti godi blawo adaga fefefio we na da funu you na cover na small thing ja for me school sin yan nka mo yan adaga nu pepepe na wo do na potani adaga nu na wo do na poga adaga nu ina na manya mo pon jeje ni ai da to no ma yi mo pon je mo chi legbo egbo keke mo legbo la kom da yi mo na small thing ja ma for me na poba ni na mai o na am de sia da elephant nko powerful yeah papa Africa ni ye me catch us na small boy danger enyuma pa wo ye nti bedi na chi dwuma wa ye bia e hyesu mase bia ye be yi bia pie se na asempafo no kan se yen so kan ya mfa nhye pass ne bo ye so de sikania bia so me wa hu dwuma pa wo ye mo hu se betakali adoso but still na ye papa wo mu ne fafo na e twa azan ya ntronko ntompo ne na ada na de ono de onka hu bitira papa Africa me aka se me de akire maami ya be pie mo na so ye no ono so na aye bia ma ne pa empanifo de waboa bebere wa pese otopoma atokene fa phone da friend na how bia na o friend na obeboa womi e pa chemo akwa aba ja womi pa chobo ko de e de na aye de ama wo nana o ya juma ma ni powerful mi yare mi hani nyina anya dia wo wu mi fesu ni anya onu ni ni nyina yi ene mi na dia onu nyina yi mi tinye ni nyina yi wo ba hu mi a it is a boran for bi sorry na small boy danger mi call aban for mo no ka kire mi se mi call busumu fo nche no sa yare na ma anti sa yare no enye doctor yale na mi bae nso na ma mi bi nso abe ka kire mi sa na mi call na small boy danger anti yare no wa sa yare na ma mi powerful jidi a me di no na me so busum makomu anti sese a busum ade nyina ba me ka ho ye ko a voter o ye ko bebia mi wo mu ya me no sa ya de ma mi first o kroim powerful aha ene do besi na small boy danger de ye ka ba kasa ya goro ma me panimu ultimate 30 so no na da once wa chira chira no sa ya de ma mi o krom ha first powerful nti no na de papa sanity aha obi ada so ma na bi ada so bia so betimi na be pimo na small boy danger o be sa ha nyina ma